Hello mga day! For today's video kay magkakapilanay kami yan na. Kay basta aga pagkakamata namon diret sugod gimbibiling namon it kape. Asya na iniyan sinisiring nga kape is life. Oh, mayada masering dida. It iyo ginlilinasuan kaserola. Kada pagkikita namon imo vlog permi kaserola tim ginlilinasuan. Waray na ba iba nim nalalasuan? Kay ano mat iyo pag binuot? Waray niyo labot bisang kaserola it amon ginlalasuan. Kay waray nam iba nga lasuan. Kung karuyag niyo tagi kami hinlasuan. Natoltol. Odog kay mag-aano man kami kay kumo pobre man la kami pobre la basta pobre nagigiano kon ano la it may ada dida ay pagbibiniling hitwaray waray man ada balawd na dere pwede lasuan it kaserula alugod pag binuot manimit kinabuhit ibang nga tawo asya iton kay aga-aga pa it imo giniinatindiran basta aga pag chinismis la nagmamata kahit aga waray ka pa manihimuta nakikigchismis ka na dayon di daw magkapihit aga pag mata kay para masudlan itimo tiyan asay mat pag chinismisit aga hangin lugot na sulod itim tiyan basta aga diri gud mabubugos it amon adlaw pag waray kapi o kita daw ayaw nala kamo pag kinapi kun diri kamo sugad hini Hoy, pagbulag kamo, mahapdos man kamo hamata pagkinitaan. Basta siya kununit iyo posisyon habang nagtitimpla it kape, mas lalo kuno natamis bisan diri niyo butangan asukar. Kay basta kuno gintitimpla agit pagmamahal narasa iton. Asya ba? Odog, magkakape na kami. Salamatan niyo pagkitahan akon video. Bye-bye!